ମା ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ମଳ ଭାବନା। ମା ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ନିଜର ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ସହିତ ସ୍ନେହ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅପାର ଦୟାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମା ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ ତାର ଶିଶୁ ପାଇଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତାର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ, ଏମିତି ଏକ ମାର ଯିଏ ନିଜର ଶିଶୁ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ମୋଡକୁ ନେଇଗଲା ଯାହାର ପରିଣାମ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ। ଏ କାହାଣୀ ଆଉ କୋଉଠିକାର ନୁହଁ, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ଗ୍ରାମର ମା ସବିତା ଓ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କାର କାହାଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମା 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 जो हमरो गारे कैरम खेलडा हलानी की ता किंदे हारी गले बे हमें हां तो सुनु जुना नहीं एआडे सुनु क्वाड अनुज से आडे की अछि साडे जल्दी आस बाहर को कमे सबले ते लेट जाए बिल रे काम करूछ तुम झीडू बेसी तुम रे काम बिल बाड़ी तुम पई बेसी मुख्य जल्दी आस बाहर को। हेलो माँ यही समय पूरा भल फसल हुए से तो माँ अमल कर भल फसल भी तो दरकार ना। आलो सुनु ता माटा परा भारी लोभी सीए सिना बाहर को आसिले हेबो बुझिले मन आउ एठी नाही से आडे जा 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 तू जा मो भाई हे जाउची आजिकली भगारी जा जा जा। अरे प्रियंका तू तो माँ कथा छाड़े सेपटे देख विश्व को हसी हसी लाली पड़ी गलानी तते देखी। अरे ताकू देखी कि नुहे खरा रे नाली पड़ी तमे भी ना माउसी आ सब भलो तते देखी कि मते बहुत जोरे राग लाउची तो गालनी नाली काई पड़ जाउची कि चाकुडा मारची ना कोन मूर्ख लोक कोठकार। काम 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 जदि एते काम करि बार थिला ताले मते जन्म काई करूथला। एई देखे मु आसी गली कोन हेची जे मो झियर मैं देख मु कविता लिखारे प्रथम आसी देखी कविता लिखी आज जाए केही किछि हासिल करि नांती जीवन सारा एई बिल बाड़ी रे खटिबाकू हुए आ पेट पोसिबाकू हुए। आमे तो मा हेले गरीब घर लोक ओळिए खटिले दी ओळी खाइबा ये हातर सब कोन धरिचु छाड़ बेळ आसी बुडीलाणी चले घर को जिबा चले। राम 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 भूत प्रेत समस्तंकर साइया चली जाओ। आलो आलो बेल आसी बुड़ीलाणी तमे माँ झील दीटा को थिलो कोडे। हाँ हाँ निजे जेमिति झील को भी सेमिति करिले हुआ तुई माइकी ना हेलुण आसी ताकू काम करे माने सलामती दबो कोन पाठ पढे माने सलामती दो नाही। राम 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 एते कथा सुनछ झियोटा गुटे काम सिखौन नने पन्ने ते कौन जे हबा एटा तमे भी जान करछ। घर बिल बाड़ी खटी खटी निजे जीवन जाउची निजे झियो को भी सेया करिबि ना तमर कोन अछि घरे बसी बसी गोटे चाकराणी मिली जीव ए घरे झियो है के जन्म होबा पाप कुकुरा है के जन्म होबो पछे घरे झियो है के जन्म हो। आलो आलो से घर भीतर डाले को पोसो कोन झगड़ा लागुचो कोन झगड़ा लागुचो तो साहस तो कम न देखुची। हां हां वो साहस बनी कोन पहिला कौवा दी जण के नाची फुटे जाई छी गोटे छोट छुआ मते काम करू छाड़ी दे तोर से राग होची छाड़ी दे ए सब डाहाणी रे लक्षण आ ये मेंटल टुकी फंडी को हेनी आ कथा रे हाथ को लेके चालू छी। हां
ताहले कौन कहूच ए कविता को फोपाड़ी देबी एटा को देखि कि तम मन आहुरी दुख होई जीव केबे भी नुह याकू लेखी मो झियो प्रथम पुरस्कार पाइछि दियो याकू हाथ भी लगेइबनी ଭଲ ହେଲା ସେମାନେ ମତେ କାମ କରଉଥିଲେ ମାନେ ତମେ ଏଠି ଆଣିକି ମତେ ଗେଲ କରିନଥାନ୍ତ एमिति कौन अछि मो भितरे हां କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ହବ तो जल्दी जल्दी बड़ ही जा और तोर से शत्रु मूल्य ठारू आशा रखिए छाड़ी दे ତମେ ମୋ କବିତା ପଢିଛ ମା ଏତେ ରାତିରେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ तू एते प्रश्न पचार ना नेलो खाइदेलु अच्छा मु जदि केबे मरि जाए तो ताले आश्रय नवा पे विश्व घर को चले जीवु ତମେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି हे से सब की कथा जे मो झियोटा मते का हैरान करिवो को मां कोन केबे कहै त छुआटा को हैरान करूची ମୁଁ କରିବି नाई रे मां सेमती किछि नै तू आको खाइदेलु ए सब जीवन दो छकी दुहिता साजी निजर स्वप्नर सागर को ढेउ परी तरी देछि आज मु जो जगार अच्छी से जगार निज झील को केबे भी देखि परिबिनी ए आखि केवल तोर सफलता पाई झुरुथिला जदि तोर आग को बढ़िबार रास्ता सब बंद ताहेले माँ हिसाब रे मोर जीवन मूल्य किछि भी नाही मते क्षमा करि दे माँ कि तो मला मला मो पुओ जीवन को भी अधा खाईगला मो पुओर एबे कोन हबो तार अधा जीवन होइगला आलो अलेखाणी तू आ को पे बचिचु तू मां तो मला मला आ तू को बसिचु आम मुह कळा करियो बोली जा तोरा ओई घरे किछि काम नाही आलो अप्पा ता माँ मरला परे बा ता दायित्व सब आमर माउसी आज तो ए झिया आम मुंडरे लागिला आपण रागंतनी ए छुआटा ऊपर ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କା ଯୋଉଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପଳେଇବ इन्हें खाई दे भूख लगी क्या टिके को खाई दे ମୋ ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ମୋର ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ମତେ ମୋ ମା ଦରକାର ତମେ ମୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ମାଉସୀ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଆରେ ମା ତୁ ଆସିଛୁ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ
ଆଲୋ ବୋକି ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ କଣ? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମୁହଁଟା କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ନେଇଯା ତାକୁ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇ ଆଣେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ। ରହିଯା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ବି ନେଇଯା ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ତାକେ ମନ ହାଲକା ହବ ଯା ମା ଯା अरे जानचु ना नहीं से रमेश बानर झील का सहित पलैछि केजाणी अरे अरे पुआ तू आसी गलुणी बापा फेर थरे तमर आरंभ हो गेला मा कोड गला मा आडी काम करथला बा मा मा हाँ जाऊँगी कौन है सेतेबेलू कहीं पार्टी करूछु बाड़ी फेर पुणी थर आरंभ हो गला अरे अरे बसंती ऐसी मते मेरी गला मन मोरे ओ भाई सागरे मो मन मोरी कोन कहलो तमे दादा तमरे एटे कोन सब चालीछि कहलो तम माने भी ना ए विश्वापा क्यार गलु बा आइलु आबर करी 5टा टिके भाड़े दबा ए चलो चलो जीबा ए चालो रे मां देखिलु से माने कोडे गलेनी छाड़ मत छाड़ी के पा फोन करा भाई संध्या हेलानी घर को जीवानी की हाँ हाँ जाऊ जाऊ अरे रो रो तुम भाई गोटे जिनस अच्छी नहीं जीव बहुत आनता देदेले भल हाँ यहाँ तुम सब कौन भाई सविता मासी थी समय पाटर बहुत थर प्रशंसा शुणी पाठ पढ़िया विषय तो से नथिला समय भाविली स्वप्न गोटे पाद बढ़ी हो थैंक यू चल जीवा बढ़िया ହେଇଛି ବହିଟା କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି निज संतान पाई पिता मातांकर रही थाए अनेक कर्तव्य निज स्त्रीर मृत्यु परे तार स्मृति को साउंटी रखिबा ओ ताहाको मानिबा हेउची गोटे स्वामीर प्रकृत धर्म ओ भल पाइबा ए समाज पाई द्वितीय विवाह प्रथा जहा हेउना कौन पाई किंतु गोटे झियो पाई एहा थिला एक शक्त आघात जो आघात रु गति करुथला झियो प्रियंका आपण मन कौन लागुची झियो प्रियंका केबे ई शक्त आघात रु बाहर को बाहरी परिबो निज माँ पाई निजर स्वप्न को ए दुनिया आगे गढ़ी तोली परिबो आसंतु देखिबा बापा मु ये कौन देखुची मो माँ मरिबार किछि भी दिन हेनी आ तमे हे से कथा गुड़ाक मत कहना तो माँ मो कौन कर बहुत যৌতুক आनी हाँ तो माँ मरीगला बोलिका कौन आमे सब मरीजिबु ना कौन मुह संभाली कथबार्ता कर मो माँ विषय मो किछि भी सुनिबि माउसी आपण हमठु बयस रे बहुत बड़ हेबे आ मु चाहनी कोनोसी कथा मो पाटरे मत बाहर जोटा आपण बादिबो चल प्रियंका एड़िके बकटे छुआ आमको शिखेबा को आसी गले शिशु ठारू नारी
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଆଡ଼ୁଅରେ ରହି ଝିଅଟି ନିଜ ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ଯେଉଁ ମା ତାକୁ ଅଧା ରାତିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମାର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଏହାର ଅତୁଟ ସାଥୀ। ଝିଅଟି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ ମତେ ଜଣା ଅଛି, ମତେ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ କରୁଛ ନା, ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହଁ। ଏ ଭଗବାନ, କୋଉ ପାଗଳକୁ ଆପଣ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି? କୋଉ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଥିଲା ଇଏ? ଶେଷରେ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲା। ଆରେ ମା, ତମେ ଏଠି? ଆରେ ଆସେ ଆସେ, ଖାଇବା ଆଣିଥିଲୁ। ଆରେ ମା, ତୁ କଣ ଏଇଠି? ଆରେ ଆସିଲୁଣି? ଆରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, କେତେ କାମ କରିକି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ନେ ନେ, ତମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ଖାଇଦିଅ। ହଉ ଚାଲ, ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ମିଶିକି କଥା ହବ। ଯଦି କାହାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ସେ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିବ। ମତେ ଜଣା ଅଛି ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ କଣ ଭୂତ ମାନେ ମତେ କହିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ? ଭୂତ ପୁଣି ମୁଁ କି ଜିଦିଆ ଝିଅଟା କେଜାଣି? ଏ ପାଗଳକୁ କିଛି ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ବୋଉ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଟିକେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣେ। ହଉ ହଉ ନଉଛି ନଉଛି। ନେ ପୁଅଟା କେତେ କାମ କରିକି ଆସିଲାଣି। ନେ ଖାଇବା। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ସେ ଅଲେଖେଣି ତ ମଲା ମଲା, ତୋ ଜୀବନକୁ ତ ଅଧା ଖାଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏଇ ବୟସରେ ଆଉ ଯାଇ ବିଲରେ ଖଟି ପାରିବି? ଘରେ ଦିମୁଠ ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ସେଇ ଯୋଉ କଣ ତା ନା, ଶଙ୍କରା ପୁଅ ମ, ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦୀପୀ, ସିଏ କଣ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପରିବା ଆଣୁଛି। ଆମେ ତାଠୁ ଦି ମୁଠା ଆଣିଲେ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମର ଟିକେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତାନି? ତୁ କଣ କହୁଛୁ, କଣ କରିବା? ଆଉ ଦେଖେ ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତୁ କଣ କରିବୁ। ତାରା ଉଡ, କାଉ ଉଡ, ବଗ ଉଡ, ନେଉଳ ଉଡ। ଏରେ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ନେଉଳ ଉଡିଥିଲା? ତୁ ଉଡଉଛୁ? ଆସ ଆସ ଆଉଥରେ ଖେଳି ଆସ। ତାରା ଉଡ, କାଉ ଉଡ, ବଗ ଉଡ। ପିଲା ଗୁଡାକ ବି ନା 24 ଘଣ୍ଟା ଖେଳ ମାଚନ୍ତି। ଏ ଯୋଗଣି ଖେଳ ଯାଇକି ପଢୁନା। ଏ ବୋଉ ରହୁନୁ କାଇଁ ସଦାବେଳେ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛି, ଆମେ ଖେଳିବୁନି ଟିକେ? ए सोनिया सो केजी लाए थे रे। ए पुणी मोर हिंदीटा हो जाऊँ आउ सा जो दिन आंध्र आइले ओडिशा रे ओडिया भाषा बोली गनी ओडिया ओडिया कहवा है। देख देख पैसे जी आसला सरी गलानी एमती सब देथिला ना अरे माउसी तू कौन एठी आसु? तू कहले मु पळे थांदी। ଆରେ ଛାଡେ ମ ସେ କଥା। ଆରେ ପୁଅ, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଣିଛୁ, ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ବାଛିକି ଦଉନୁ। ओ एई ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଟିକେ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଦୂର ଆସୁ। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ତ ନେଇ ଗଲେଣି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ଚୁକି ବଳିଛି ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ସୋନିଆ ଗଲୁ ମାଉସୀ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବୁ? ଓଫୋ,
ସନ୍ଦି ପୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା କେଜାଣି କଣ ଦେଇଦେଲା ଏଇ ବନ୍ଧାକୁ ବେରେ ଏ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲୋ ଛି ସୋ ଚା ଶୁଣ ଓ ହେଇଲୋ ଦେଖ ଗାଁରେ କଣ ହେଲାଣି ପୁଅ ଝିଅ ଏକା କ୍ଷେତରେ ବସିଛନ୍ତି छी छी ସମାଜ କଣ କହିବ ଆଙ୍କୁ ଏଇ ତମକୁ କହିଛି ତମେ ଆସିଛ ତମ ନିଜ କାମ କରିକି ଯାଉନା ପର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ନିଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଉ କେମିତିଆ କାମ କରେ ଆଲୋ ତୋ ଚୁଟି ପାଚିକି ଆସି ଧଳା ହେଲାଣି ତୁ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁ ପଡ଼ିଛୁ ତ ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ମାତୁନୁ ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଛି କିଏ କଣ କେତେ କାମ କରିଛି ତମେ ଚାଲିଲ ଯିବା ଆମେ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଆରେ ଦେଖ ବିଲର କୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେ ଭଗବାନ ହେ ବିଲର କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଯେ କରିବା ଏବେ ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ ବିଲର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମ ବିଲର ଯାହା ବି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଲୋ ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି କଣ ସିଧା ସିଧା କହ କଣ ହେଇଛି କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବିଲ ଯାଇଥିଲି ତା ଗଛ ସବୁ ମରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସବୁ ଗଛ ବି ମରି ଯାଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରୁନା ଏଇ ରାମୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଲୋ ସୌଦାମିନୀ ସେ କଣ କହୁଛି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚାଲ ଚାଲ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରହିହବ ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ କୁହ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିନି ଯୋଉଥିରେ ମୋର କି ଆଉ କାହାର ବିଲର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ ମୋ କଥାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ହେଇ ହଇଲୋ ଟୋକି ତୋ ତ ଭାରି ବାଟି ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଇଟି ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଇଏ ଯଦି ଏ ଗାଁରୁ ନ ବାହାରିଲା ଆରଥର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ କିଏ ହବ ଓହୋ ସାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଏ କଣ ବଗଣ ଚଢି ଯେ ୟାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ହଁ ଜଗଣିକିଆ ଅନେଇ ଥା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ର ନା ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶ୍ର ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମା ସବିତା ମିଶ୍ର 7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବାକି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସୁଝେ ନା ସେଟା 7 ବର୍ଷ ପରେ ବଢି ବଢି 50,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ସେଇଟା 50,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନି ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଋଣ ସୁଝେଇ ଦେବି ସମୟ ସମୟ ଦିଆଯିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 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 ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଋଣ ସୁଝେଇ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଦୟା କରିକି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସମୟ ଦିଆଯାଉନି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଦୟା କରିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଋଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 7 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଥିଲେ ମୁଁ 5 ଦିନ ଶ୍ରମିକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିଆଯିବନି ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସ କଣ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଋଣ ସୁଝିଦେବେ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କେବେ ଆସିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ये सब कौन थिला सेठी कौन चुप रहा दरकार थिला ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି निज मां को इच्छा पाई गोटे पाद तो आगु बढ़े परिबो ना ଦେଖ କେହି ତ ମୋ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ମୋ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କଣ ମୋ ଗୁଲାମଦାରୀ କରୁଛ हो से सब कथा छाड़े ने कान
ମୋ ମାର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବାକୁ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ସେଇଠି ଟିକେ ପକା। ଏଇଠି ପକେଇବି ତ? ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଆଗରେ ଟିକେ। ହଁ ହଁ ଭଲରେ ଟିକେ। ଆରେ ଆଡକୁ ବି ଟିକେ ପକା ସବୁଆଡେ। ହଁ हाँ हेलो। अच्छा ट्रक अनलोड हो गया? ठीक ठीक। अच्छा अरे ये तो हमारा विश्व है। कौन बोली देखा पचारिबा। अरे विश्व एडी कौन चलची? अरे भाई जो रोग होइला बिलरे अच्छा तार गोटे एई प्रियंका गोटे निराकार खोजुची तो सेईटा बसिकी करूची बस जदि कौन? भल होई जिवो ताले मु कहिबी आ बिलर हमर पूरा ठीक है जिवो। देखिया को होउची करा तो हऊ आउ देखिबा कौन करूचो तमे सब आउ देखिबा आउ। ଆରେ ଏତେ ଉପାୟ ଭାବିଲା ପରେ ବି ବିଲର କିଛି ହଉନି, କିଛି ଫସଲ ଉଠୁନି। ଛାଡ଼। ଆରେ ଆଜିକୁ ଆସିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଲେ ବିଲରେ କିଛି ଫସଲ ଉଠୁନି। କଣ ଯେ ଆଉ କରିବି? ଆରେ ବା ଇଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ଆମ ବିଲରେ ପୁଣି ଫସଲ ଉଠି ଆସିଲା। ବିଶ୍ଵ ମା ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ଦେଖ। ଆରେ ବବିତା ହଉଛ ତମ ଗଛରେ କଣ କରୁଛ? କଣ ଆଉ କରିବି, ଘରେ ତ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବା ନାହିଁ। କଣ କରିବି, ଘରେ ବସି ବସି ଭାବିଲି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବି ଆଉ। ଆମର ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ, ନା ବିଲରେ କାମ ଅଛି ନା ଘରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ଘରେ ଏମିତି ବସିଛୁ ଆଉ। ବିଲର କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କଣ ହବ ଆମର। କଣ କରିବା, ବିଲରେ କିଛି ନ କଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବନି ଘରେ ଆମକୁ। ଏ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସାଡୁ କଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏମିତି ଦୌଡି ଦୌଡି ଆସିଲାଣି, କଣ ହେଇଛି କି? ଆସ ଆସ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଏଇଠି। ଆରେ ମା ମାଉସୀ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଆରେ ଶୁଣ ମା
अरे सुन कौन है रुह मु समस्त एकाठी कहबी माँ कुआडे गल ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ? अरे जानिଛ आज आम बिलरे पुणी फसल उठी मु ए सब करी ही देली मो माँ र छाई सब बेले मो संगरे अछि सेइथि पई अरे 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 तमे ताको आ के किछि कहि परिबनी कि सी आम गाँ र टेक रखिनी सी जेते चाहले आम गाँ र छी आम गाँ र टेक रखिबनी त काहार टेक रखिबो देखिए कोई भिड़ है कौन से चलती सतरे कौन आम बिल तो फसल है आम उपायटा काम देला अरे ता जेजेमा ताको केते हैरान न करचंती से कुआडे कहउथिले ये किछि करि परिबनी लास्ट को सी भी हम गां रे ना रखिला देखा देखा मु कहानी छी अरे कौन आटा अरे सरकार तरफ प्रियंका पई 60,000 टंका आसी हरिओम हरिओम मु तो आगुरु कहउतली मोर कथा के विश्वास करलेनी हे भगवान कु चाउल रे गड़ा के आनी जुआड़े वर्षा सियाड़े छता तू चली हमर चल चलो चलो एथरा प्रियंका विदेशी हो बोली व्यवस्था करिया हां चलो चलो Good afternoon everyone present over here. It's indeed a great pleasure and a tremendous opportunity for me to introduce our esteemed chief guest, Dr. Priyanka Mishra. She is a visionary and an innovator who has introduced a fungicide which will help countless number of farmers as well increase India's economy. Now I would like everyone to welcome her with a big round of applause. Now I would like Dr. Priyanka Mishra to tell something about innovation to the gathering. Thank you. Good afternoon everyone. Standing before you today fills my heart with pride, gratitude and emotion. Discovering a medicine that can protect our farms from devastating fungal attacks, it has a dream comes true, not just for me but for our farmers whose crop depend on healthy soil and plants. First and foremost, I want to thank my husband, my rock, my biggest cheerleader. In the late night and in the early morning when I was exhausted and discouraged, he stood by me, not just with words but with actions. Without his love and support, this success would have remained a dream. This medicine is not just a scientific success, it is a promise to our land that we are working to protect it. Thank you. Thank you, Dr. Priyanka, for the valuable मैम आपण सफलता रहस्य कोन मैम आपण के स्थान रे पहुंची केमिति लागु छी मैम आपनकर सपोर्टर के जणी रे मैम आपण आज के लिए यूथ मन को कोन मेसेज देबे देखନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୋ ଘର ଲୋକ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଟି ମାର ମୁଁ ସେବା କରି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। मैम लास्ट मैम सुनो तू मैम जीवा ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜୀବନ 25 ବର୍ଷ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିତିଗଲା। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖେ ମୋ ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମନେ ପଡେ।
आमे शिक्षा और अनुसंधान फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर ग्रुप 4 रो स्टूडेंट्स आमे दीर्घ मासे हेलानी बहुत कष्ट करी गोटे वीडियो प्रस्तुत करूछु जहार नाम परिवर्तन बिंदु आशा करे आपण निश्चिंत देखंतु एवं निजर मत प्रकाश करंतु धन्यवाद।